Is it still considered kapwa if ang nibuhat is imong crush? Alam mo dahil no. Sige, ala. Hello everyone and welcome to our podcast. So this is Camille, this is Icy, and here we are with Christian Scene, Sarah. So welcome to our Tayo podcast. So guys, I have one big question for you. Naabay times nga maka-feel mo that you are compelled to help other people, especially strangers? So like, can you na may guesses sa atong topic for today, guys? Like, share, diba? Tao? Yes, pwede. Sarah? Pwede. Filipino? Pwede. Kapwa. Yes. So I know we have awesome insights about kapwa, especially that in our culture it is found in our culture and it is embedded in them. So, but what we want to know is, what does it really mean? What does kapwa really mean for you? For me, kapwa is seeing other people as part of yourself. So, dili na siya about nimo. It's about us. It's about the interconnectedness of people. So, mo na siya ang para nako kapwa is. She said, she ako so iba guys nga, so she said the definition kapwa gyud is like the unity of the self and the others, like it's the shared identity. Yun na tong mga Filipino na nasa tong culture, okay, sa kapwa. And then na siguro ta, we have commenters sa to ang view sa Kuandere View podcast. One question is that from Cloud9. She asked if could one of us share daw like a time where we experience or kanang witness the kanang kapwa gyud na kuan. So kasi gusto niyo mo share. Okay. Recently kay ang Cebu kay Gilinog baya, diba? So, kanang wala na experience but kanang natanaw na ako sa TikTok kay, you know, everything is internet baya. So there's one kanang video nga gasunod ang mga sakyanan bitaw, like kanang unya nay mga kanang ang sud sa ilang sakyanan mga donations like food, relief goods, and then kanang makaan siya kay kanang makatouch siya kay kanang di kanang as a Filipino biya kay murag na jud nato bitaw, murag natural na jud nato nga mo help sa kanang bang tao, but sadly like you know ang atong nay mo take advantage jud ana niya kanang siguro maka kuan siya like kanang maka-inspire siya nga kanang to be a better person bitaw kay kuan baya. So Marto, Really nice. thank you so much. So I think kapwa gid is evolving kay we see it online naman, di ba? Online man to. So, di ba? Kapwa is very kanang kuan gid na characteristic. So I think mo share pod ko sa akong na experience. So nagsakay kog tuktok, if you know guys, tuktok. And then kanang kuan to siya, nakoy nakasakay, and then was siya kanang I think was siya sinsiyo or like kulangan to iyang plate eh. And then since nangisog naman gyud ang driver, so I help na lang jud that person kay naluoy na pod ko sa iyang forma, like wa jud siya kuan ba dili mo nangisog na gyud like to the point ang driver kay ngano daw nagsakay na gaanda mag plate and what, you know. So
yeah, maura to siya guys. Pakikipagkapwa pag high school. So, ay akong classmate ato kay absent. Then habilin ako ang wallet so wala ko'y pang lunch ato. So, tingnan ko na overheard sa ako ang sa ka-classmate ihang gi-offer niya ang ihang lunch bisag di mi kayo kaila, di mi close. So mo to na touch. Okay, you know, caring kayo siya na person. So for me, pakikipagkapwa jud to siya kay na feel jud na ko ihang care. Na-touch ko. Actually, kung ano ba akong love language? Act of service. Ang galing. Ang galing. Come on, sin ako may experience dira. Na ako'y question. Is it still considered kapwa if ang nibuhat is imong crush? Alam mo dahil no? Sige. Halalahin na ni ha. Pagkipagkapwa pa ba if sa crush ni mo buhaton? Pagkipagkapwa gihapon siya, oy bisag na feelings kay, you know, it's from the heart. Ikaw, wow, from the heart. Oh, from the heart. Para ni mo, ikaw, daghan mo ka crush. Oh, kay kuan man, nakatabang magyapon ka. What if na like personal game? Pwede ba example? Ay, oh. Siguro ako kayon magod like dili ko kanang bitaw mind sa kuan kanang murag unsay maako. Di ba? Hindi mo maimo? Oh, yeah. Di ba? That's ganang genuine love, di ba? Like, kuan. Genuine love. Conditional. From the bottom of my heart and my stomach and my brain. Di ba? Pero like, pero anpod, like, kita di jud kag ngayon na love mo ni. Pero ako, kita hay, di jud sa, wa jud sa ka ngayon ho, dili na ako, nasa lain. Mangitag lain, di ba? Like, di ko maghabol. Ano nga naman, hindi na, wala na connect sa kapwa na to. Oh my God. Ma-push pala. Ay, si Novi. Napaka-experience. Para nimo. For me, siguro yes. Uy. Crush to, no? Yeah. If crush mo. Yeah, siguro. Kay, kapwa also involves love, di ba? You got it. So, yeah. Ayun na siya. Okay, so Ikaw. napod ko ikaw siya. Ay, considered siguro but kay You have what? I mean, Based on experience. yeah, like napag-experience man nga ko then I genuinely care man sa person. So, di ba? Consider ka po siya nakapwa kay genuine naman na mo siyang gi-help. It's not for personal gain yun. Di ba? Okay. Alright. Okay, so it's really nice to think that those experiences, it is not just about for personal gain, pero it is something like a drive or a initiation for people to help others, especially strangers, and not just for people nga friends lang or family. So, do you have other questions? So, napatay other question from Koan. Aldab 2022 username. So, unsa day what makes it specific daw nga matawag na siya og kapwa, not just not for like personal gain sa person bitaw. So, unsay mga specific kuan niya? Based sa ilang gipang share, makita dyan na to ang kapwa, no? Because dili lang siya basta-basta like mutabang ka kay kailan nimo. Bisag strangers lang siya or sila, then dili jud sila magkanang expect og anything in return. So gikan jud sa heart, makita jud siya nimo. So kapwa teaches us to care and understand for others bisan og dili nato kaila. So very heartfelt kaayo. Dapat ingana ang mga Filipino jud magtinabangay jud sila in times if naa jud magkamalisod, mo initiate jud bisan pag kanang kuan nga na. So it reminds me pod na kapwa
if matabangan nimo ang ubang tao, muna na pud nimo kitabangan imong self. So mo na siya ang kapwa. Maybe we have another kuan gyud. Basta napay questions for more viewers. So this question is from Cloud Mochi. So specifically during these times nga naka-experience tag typhoon, especially Typhoon Tino, which has hit Cebu gyud. Makita gyud nato nga people anywhere from the Philippines, makita nato nga ni-help gyud sila sa mga tao sa Cebu. So seeing this pakikipagkapwa, how has this influence your personality or how you interact with other people? So, kuan man jud no taga Cebu man jud ko, and usa ko sa mga people nga naka-experience gid ato nga mga flood and everything, and then murag dili pagali murag pila ka hours or like wala na abtan og ugma kanang murag nakakita gyud og mga people na murag willing to help even though like it takes so much of their time, murag para nila murag naka-sacrifice sila sa murag ilang resources nga murag nabilin sa ilaha. Murag feel nako kanang after ato nga mga experience kay murag nakakuan ko nga murag willing to listen ko, willing to support and then care for those around me, and kanang with this murag naka-build siya murag stronger kanang relationships with others bitaw bisag like dili kayo mo close, and then murag compassionate and empathetic murag ingana ako murag yeah. To add on lang pod sa kuan ni Novi, so it influenced my perspective yun sa kuan sa Filipino kay kapwa. The kapwa relationship is not just on our own ego. It's about kanang prioritizing sa harmony sa group, sa other people, like sa atong culture. Like it made me appreciate my community more, like now kanang murag recognize sa nimo oy ma-value na gyud nimo ang small acts of kapwa every day. Yes, that's Thanks. perfect. As you can see no sa yang gi-share, like grabe gyud ang impact or like influence sa atong kapwa kay it's not just about man gyud kanang pakitang kuan ba nga ning tabang ka, so it's like it's the connection gyud between sa person bisag stranger pa. And then Also, it's amazing to know nga bisag pila na ka challenges or hardships nga atong naagian, instead of mugamay o mo degrade ang atong drive or atong initiative, it's much more siyang ni-increase. yes, Especially during times nga ma-challenge jud ang mga tao kay ang own resources na, ang livelihood, which is hard. So I think that's it. there you have it, guys. So kapwa is Embedded In our Culture. so yes, so we hope nga this podcast, this discussion is really kanang kuan gyud yes impact or like kanang naka-learn gud mo sa mga podcast in deeper level, and I hope nga this kanang podcast has made you realize nga everything is kindness. Yes, so thank you for It opened our eyes that Filipino psychology is meaningful. Yes. Very beautiful culture. for watching. Thank you so much for tuning in to our Tayo Tayo podcast. Yay!